iddoo kanatti waan baay'ee nama sanaaf gochuu barbaadanii tarii humna dhabuu dandeessanii harka keessan gabaabachuu danda'a. Anoo humnaan qabu waa tokko siin godhoo du'ee baaduu sillee aansinii hirraanfadhu. Osoon isin faana yeroo gaarii dabarsee baay'een gammada. Garuu immoo harmeen koo ajjeesti, abbaan koo naan lola, jaartiin koo natti muufatti jettanii yeroo dubbattan haala kamiin ibsuu dandeessan? Kana dubbachuudhaaf I wish I could stay longer with you guys. I wish I could stay longer with you. But my dad would kill me. My wife would kill me. Galgala har'aa otoo isin faana fataa jedhee osoo yeroo dabarsee baay'een gammada yeroo jettan I wish I could spend tonight with you guys. I wish I could spend tonight with you. Otoon isin faana ture yeroo jettan immoo I wish I could have more time with you. I wish I could have a time with you jettanii fayyadamuu dandeessan jechuudha. Ittaan sun immoo kana caalaa otoo siif gochuu danda'e baay'een gammadan ture yeroo jettan immoo maal jettu? I wish I could do more for you. I wish I could do more for you. Iddoo kanatti waan baay'ee nama sanaaf gochuu barbaadanii tarii humna dhabuu dandeessanii harka keessan gabaabachuu danda'a. Anoo humnaan qabu waa tokko siin godhoo du'ee baaduu sillee aansinii hirraanfadhu. Dhumarratti immoo waan natti dhaga'amaa jiru miira koo otoo sitti himee baay'een gammada yeroo jettan maal jettu? I wish I could tell you what I feel. I wish I could tell you what I feel jettanii fayyadamuu dandeessan jechuudha. Thanks for watching. We'll see you next time. Love you. ሜሮንን ማግኘት እችላለሁ፣ ሃናን ማግኘት እችላለሁ፣ ማንዴላ ማዋራት እችላለሁ እያላችሁ በእንግሊዘኛ የምትፈልጉትን ሰው በስልክ ማዋራት ስትፈልጉ እቺን ቀላል መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ። ማዋራት የፈለጋችሁት ሰው ሜሮን ከሆነች may I speak to ሜሮን፣ may I speak to ሜሮን፣ may I speak to ሜሮን። ማንዴላ ከሆነ ደግሞ እኔ ኮንኩኝ ማለት ነው። may I speak to ማንዴላ፣ may I speak to ማንዴላ እያላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እከሌን ማዋራት ፈልጌ ነው ስትሉ አሁን የነገርኳችሁን ልክ እንደምሳሌ ስሙን እያስገባችሁ ማናገር ትችላላችሁ። በስልክ የተፈለኩት ሰው እኔ ነኝ። ለምሳሌ ተደወለልኝ፣ ስልኩ ሌላ ሰው አነሳ፣ ተጠርቼ መጣሁ። ከዛ may I speak to ማንዴላ ብላችሁ ጠይቃችሁኛል። ከዛ እኔ መጥቼ this is ማንዴላ may I ask who's calling may I ask who's calling እላለሁ ማለት ነው። ቴዲ ኮንክ እኔ ቴዲ ነኝ አንተም አልበል እያልክ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ በንግግራችሁ መሃል የምትፈልጉትን ነገር መቀጠል ትችላላችሁ። your conversation will continue። ከዛ በኋላ በስልክ እያወራችሁ እያለ በመሃል የስልኩ ድምጽ ይቆራረጣል። ድምጽ ይቆራረጣል፣ ድምጽ ብዙ አይሰማም፣ እየተቆራረጠ ነው ለማለት ስትፈልጉ you are breaking up you are breaking up አይሰማም ለማለት ስትፈልጉ you are breaking up ድምጽ ጥርት ያለ አይደለም እያላችሁ ነው ማለት ነው። ድምጽን ከፍ ታደርጋለህ፣ እባክህ ድምጽን ከፍ አድርግና አውራኝ ለማለት ስትፈልጉ can you speak louder please can you speak louder please I can't hear you clearly I can't hear you clearly ድምጽን ከፍ አድርግ እየተሰማኝ አይደለም እያላችሁ ነው ማለት ነው። Thanks for watching. We'll see you next time. Bye bye. Stay safe. በጣም ተግባቢ ነው። ከሰው ጋር መገናኘት መቀራረብ ላይ በጣም አክቲቭ ነው፣ ይግባባል ለማለት ስትፈልጉ እነዚህን ተጠቀሙ። የመጀመሪያው he is sociable, he is friendly, he is extrovert ማለት ትችላላችሁ። extrovert is my favorite word. extrovert ማለት ትችላላችሁ። በተቃራኒው ደግሞ ከሰው ጋር መግባባት ይቸግራታል፣ ከሰው ጋር ብዙ አትግባባም ለማለት ስትፈልጉ she is introvert, she is introvert, she is unfriendly or she is unsociable ብላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ሁለት ነገሮች ነገርኳችሁ። በጣም የሚግባባ ከሆነ extrovert፣ sociable፣ friendly። አይናፋር ከሆነች ያን ያክል ከሰው ጋር ማትቀራረብ ከሆነች ደግሞ she is shy። shy ማለት አይናፋር የሚለውን ያሳያል ማለት ነው። ብዙም ማትግባባ ከሆነች she is unsociable or she is unfriendly ብላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ስለ ነገ ጥሩ ነገር ታስባለች፣ ስለ ነገ ተስፋ አለው፣ ነገን በተስፋ ይጠብቃል ስትሉ ደግሞ she is optimistic፣ he is optimistic ብላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እሱም ከሆነ he is optimistic ትላላችሁ። በተቃራኒው ደግሞ ስለ ነገ ምንም ነገር ተስፋ አያደርግም፣ ነገን በተስፋ አይጠብቅም፣ ጨለምተኛ የሆነ ሐሳብ ነው ያለው ስትሉ ደግሞ she is pessimistic or he is pessimistic ብላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ነገን በተስፋ አይጠብቅም የሚለውን ያሳያል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በጣም ግትር ነው፣ ሐሳቡን መለወጥ መቀየር አይፈልግም፣ ግትር የሆነ ሰው ነው ስትሉ he is stubborn፣ he is rigid ብላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። የመጨረሻው ደግሞ በጣም ታጋሽ ነው፣ በጣም ትዕግስተኛ ነው፣ ነገሮችን ሁሉ ይችላል፣ በውስጡ ብዙ ነገሮችን ችሎ ያሳልፋል ስትሉ ምን ትላላችሁ? Write it down in the comment section. Thanks for watching. We'll see you next time. Guyyaarraa gorsa keessan barbaadeetan dhufe baay'ee na barbaachisa jechuudha. Gaafii tokko isin gaafadhaa, gaafiin kun anaaf baay'ee murteessaadha.
gaafii kana irratti hundooftanii yaada keessan deebii keessan comment irratti na barreessitu. So I just you to say something about the problem what I'm telling you. My first question is my neighbors are too much noise. My neighbors are too much noise. Gaafiin koo maalidha? Namoonni ollaa koo jiran, namoonni ana bukkee jiraatan sagaleen isaanii baay'ee waca qaba. Sagaleen muuziqaa sirriitti banamee jira. Homaa irrii baratuu hin dandeenye. Konfertii argachuu hin dandeenye. Sagaleen isaanii baay'ee ol ka'aadha. Waca hedduu jira. Falmii hedduu jira. Maal akkan gochuu qabu hin beeku. So what should I do? I don't know what they are doing. Maal akka gochaa jiran naaf hin galle. So what should I do? Yaada keessan comment irratti na barreessaa. Gaafiin koo inni lammataa akkuma argitan rifeensi koo homaan jiru. Garuu my best friend is getting bald. One of my best friend is getting bald. Hiriyaan koo inni biraa immoo rifeensi isaa irraa dhumee jira. Malaaxeera. Kanaaf inni maal haa godhu? What should he do? Gaafii kana lamaan na deebisa. What should I do and what should he do? Gaafii kanaaf comment irratti na barreessaa. Waan nama kofalchiisu ta'uu danda'a, waan isinitti dhagahame yaada keessan na barreessaa. We'll see you next time. Bye bye. Okay, እስኪ እቺ ምርጥ ኤክስፕሬሽን አጠር አድርጌ ልንገራችሁ። Do you mind ምን ማለት ነው? ቅር ይልሃል፣ ትቀየመኛለህ የሚለውን ነገር ያሳያል ማለት ነው። ለምሳሌ ሰዎች ሰብሰብ ያሉበት ቦታ ሄዳችሁ ከእናንተ ጋር ብቀመጥ ቅር ይላችኋል፣ እዚህ ብሆን ቅር ይላችኋል ስትሉ Do you mind if I join you? Do you mind if I join you ብላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ኦር እዛ ሆናችሁ ደግሞ ወንበሩን መውሰድ ፈለጋችሁ፣ ወንበሩን በወስደው ቅር ይልሃል ስትሉ ደግሞ Do you mind if I take this chair? Do you mind if I take this chair ብላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ መስኮቱን ብከፍተው ወይም ብዘጋው፣ በሩን ብከፍተው ወይም ብዘጋው ቅር ይልሃል ስትሉ ደግሞ Do you mind if I open the door? Do you mind if I close the door? Or you can say Do you mind if I close the window? Do you mind if I open the window ብላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ከሆነ ሰው ጋር ቁጭ ብላችሁ እያወራችሁ ወይ ደግሞ ወክም እያደረጋችሁ ሊሆን ይችላል። የሆነ ሰው ደወለባችሁ። ከዛ ስልኩን ባነሳው ቅር ይልሃል ስትሉ Do you mind if I answer the call? Do you mind if I answer the call ብላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። መጨረሻ ላይ ደግሞ ከተቀመጣችሁበት ተነስታችሁ መሄድ ፈልጋችሁ ብሄድ ቅር ይልሃል ስትሉ ደግሞ Do you mind if I go? Do you mind if I go ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ። እስኪ የመጨረሻውን ደግሞ እናንተ ልጠይቃችሁ። ስለ ፐርሰናል ጥያቄ ስለሆነ ሰው የግል ህይወት መጠየቅ ፈልጋችሁ Do you mind if I ask you ብላችሁ የምትፈልጉት ነገር አስገብታችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። Thanks for watching. We'll see you next time. Bye bye. አታፈጥብኝ፣ እያፈጠጥክብኝ ነው፣ ለምን እንደምታፈጥብኝ አይገባኝም እያላችሁ በእንግሊዘኛ መግለጽ ከፈለጋችሁ ይሄን ተጠቀሙ። Don't stare at me ወይም ደግሞ Stop staring at me. Stop staring at me ብላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እያፈጠጥክብኝ ነው ስትሉ ደግሞ Are you staring at me? Are you staring at me ብላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሶስተኛው ደግሞ ለምን እንደምታፈጥብኝ አይገባኝም፣ ለምን እንደምታፈጥብኝ እየተረዳው አይደለም ስትሉ I don't understand why you are staring at me. I don't understand why you are staring at me እያላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በሌላ መልኩ ደግሞ ሰውየው በጣም እያፈጠጠብህ ነው፣ ከዛ መልሶ እኔ እኮ እያፈጠጥኩብህ አይደለም ሲልክ ምን ይልሃል? I'm not staring at you. I'm not staring at you ይልሃል ማለት ነው። Thanks for watching. We'll see you next time. Bye bye. Alright, እስኪ እነዚህን ቀላል ጥያቄዎች እኔ በእንግሊዘኛ ጠይቃችኋለሁ፣ እናንተ ደግሞ ከስር በአማርኛ ትመልሱልኛላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው አምጣው bring it ማለት ትችላላችሁ። ውሰደው ስትሉ ትላላችሁ take it። አማስሎ ለማለት stare it። ላጠው ስትሉ peel it። ከተፈው ወይም ደቀቅ አድርገህ ከተፈው ለማለት ስትፈልጉ chop it ትላላችሁ። ጉረድ ከሆነ ደግሞ slice it ብላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ትፋው ሲሆን ደግሞ spit it ማለት ትችላላችሁ። ዋጠው swallow it። ሁለት ቦታ ቁረጠው cut into half። ሁለት ቦታ ሰንጥቀው split into half። ድምጹን ቀንሰው turn down the volume ወይም ሙዚቃውን ቀንሰው ስትሉ turn down the music ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ። Thanks for watching. ወዳችኋለሁ። Alright, namoonni tokko amalli isaanii sinitti toluu baachuu danda'a miti. Akkamitti akka isaan waliin haasa'uu dandeessan sinitti hima jechuudha. So if you face such kind of people, you can use this expression. Mind your language. Namni tokko kan nama arrabsu yoo ta'e, kan nama tuffatu yoo ta'e, jecha dubbatu kan hin filanne yoo ta'e, nama sanaan mind your language jechuun ni dandeessa. Kana jechuun jecha dubbatu filadhu, jecha hamaan dubbatiin jettanii nama sana akeekkachiisaa jirtu jechuudha. Nama sana warningii laachaa fi jirtu jechuudha. Mind your language. Inni lammataa immoo
Mind your own business. Mind your own business. Jechuun namni tokko tokko waan isa hin ilaallanne keessa kan galu jira. Jireenya isaa dhiisee jireenya namaa kan bukeessu. So jireenya kee qofa cinqabi. Waa'ee jireenya namaa dhiisi. Yeroo jettanii mind your own business. Or you can use it's none of your business. It doesn't concern you. None of your business. Or it doesn't concern you. Jechaati nama sanatti haasaa jirtu jechuudha. Kanatti aansee immoo nama tokkotti waa tokko himtanii namichi sun waan sana dhaga'ee dafee murteessuu dide. Maaloo dafee murteessi? Dafee murteessi mee yeroo jettanii maal jettanii? Saffisi. Can you hurry up please? Yeroo jettanii maal jettanii? Make up your mind. Make up your mind. Jettanii fayyadamuu dandeessan jechuudha. Yaada kee hin jijjiiri. Yaada kee jijjiiruu hin qabdu. Waan duraan dubbatte sana hin dagatiin. Yaada kee hin jijjiiri yeroo jettanii maal jettu? Don't change your mind. Don't change your mind. Ani surma yaada koo jijjiireera. Ani yaada koo jijjiiree jira. Hin barbaadu. Yaada koo jijjiireera yeroo jettanii maal jettu? I changed my mind. I changed my mind jecha fayyadamuu dandeessu. Waan tokko sammuutti yaadattanii waan sana daftanii irraanfattan. Amma ni irraanfadhe. Amma na harkaa badi. Yeroo jettan maal jettu? It slipped my mind. It slipped my mind jecha fayyadamuu dandeessan jechuudha. Thanks for watching. We'll see you next time. Bye.